دونك السلام عليكم اعزائي الكرام. اليوم غادي نحاولوا نشوفوا هنا غادي نمشيو ليكزيرسيس ديال لا سيري ديالنا. غنمشيو ليكزيرسيس 3. ليكزيرسيس 3 اللي هو اللي مافيشي قدامكم دابا يعني في الصوره، اللي كيقول لي لو بلان est muni d'un repère OIG dans chacun des cas suivants. Déterminer l'équation de delta, la parallèle à D qui passe par M. دونك هنايا عندنا واحد الحاجه مهمه، هي اننا بغينا نحددو ليكواسيون ديال واحد لا دروات دلتا، وحنا كنعرفوا ان ليكواسيون ديال لا دروات دلتا راه كتكتب على هذا الشكل دائما mx بلس بي. دونك شنو خصنا نحددو هنايا؟ خصنا نحددو لو m ce qu'on appelle le coefficient directeur et le p ce qu'on appelle l'origine l'ordonnée à l'origine. داكوغ؟ دونك هادو هما جوج ديال الحويجات اللي خصنا نحددوهم في هاد ليكزيرسيس هذا. شفنا ان لي ميثود يعني في الحلقه ديال الدرس اللي ممكن ترجعوا تلقاوها في الرابط، يعني في الوصف ديال الرابط غادي تلقاو الحلقه ديال الدرس، انني باش نحدد ام مع بي فعندي ثلاثه ديال الحالات لحد الان اللي غادي نخدموا بهم. دونك الحاله الاولى هو انه خصو يعطيني جوج ديال النقاط اللي كيدوز منهم هذا المستقيم، كينتميو لهذا المستقيم. دونك ان بوين اي بي كي ابارتيان لهاد لا دروات، وعندي طريقه باش كنحدد ام وباش كنحدد بي. المساله الثانيه فعندي كيعطيني ان بوين، كيعطيني جوج ديال لي بوين، كيعطيني ان سول بوين اي اون دروات، كيعطيني ان بوين اي ليكواسيون ديال اون دروات كي اي باراليل لهاد لا دروات اللي بغينا نحددوا لها ليكواسيون، وهي الحاله اللي عندنا في ليكزيرسيس هنايا. دونك فاحنا غادي نخدموا بالميثود الثانيه اللي عندنا فيها ان بوين ام et une droite D parallèle à delta واللي عندها l'équation y égale 2x moins 5. دونك فمن القاعده غادي نبداو، دونك غادي نديرو القاعده اللي عندي. دونك الدلتا الا كان عندي واحد المستقيم دلتا ليكواسيون ديالو كتكتب على هذا الشكل، يعني m prime x plus p prime، et هاد دلتا اللي بغينا نحدو ليكواسيون ديالو فليكواسيون ديال دلتا اللي عطاوني هنايا فهي اولا اللي كنقلب عليها فهي ام اكس بلس بي. الشرط فاش كيكون عندي دلتا اولا دي كيوازي ليا هاد دلتا، فالشرط اللي كيكون عندي اولا هادشي شنو كيعني ليا؟ كيعني ليا حاجه وحده، ان ام بريم، ان هاد ام بريم كتساوي ام. دونك فهي هذه هي الميثود باش كنحدد لو كوفيسيون ديريكتور. هو كيكون عطاني هنايا واحد ليكواسيون ديال واحد لا دروات اللي اصلا كنعرفوها، وهنايا دونك فاليكواسيون اللي كنقلب عليها. دونك هادو ما معروفينش، ام اي بي ما معروفينش، ولكن ام بريم اي بي بريم معروفين، عطاهم ليا. بحال ليكزيرسيس دابا ديالنا حنايا عطانا دي ليكواسيون ديالو هي 2x موان 5. داكوغ؟ الحاجه الثانيه فهي فاش نبغي نحدد لو بي. دونك بي شنو كيساوي؟ اون سي ولا عطاوني في ليكزيرسيس ان ام ذات الاحداثيات اكس ام يكريك ام، فانا هنايا كنعطي دابا القاعده اون جينيرال. عاد نكمل ليكزيرسيس. شنو كتعني ليا هذه؟ كتعطيني حاجه وحده، ان بي كيساوي ليا يكريك ام موان ام اللي ديجا حسبته فوا اكس ام. داكوغ؟ دونك فهذه هي لا ميثود اللي كنخدمها، ولا هذه هي لا ميثود نيميرو 2. دابا نرجعو ليكزيرسيس ديالنا. اشنو بغينا نحددو؟ déterminons l'équation de delta. وشنو هما لي كونديسيون عندي هنايا؟ tel que delta est parallèle à D، وعطاني l'équation ديال D، et M appartient à delta. دونك عندي جوج ديال الحويجات. فاليكواسيون ديال دي اللي عطاوني في ليكزيرسيس هنايا فهي كتكتب على شكل 2x موان 5، اي ام لي كوردوني ديالها اللي عطاني سي 0 اي 5. داكوغ؟
Donc l'équation ديال delta قلنا delta. Donc هذه l'équation ديال d هادو les données اللي عطاني هنايا عطانا les données المعطيات ديالي et هنايا ce que je veux déterminer. Là, je veux déterminer l'équation ديال delta telle que y كتساوي ليا mx plus p. Donc أول حاجة on détermine m. Donc m شحال غتساوي ليا؟ قلنا m كتساوي m prime إلا كان d كيوازي دلتا، إلا كان باراليل à دلتا. Donc غادي جو reviens فين هو d، فين هو لو m ديال d هو هذا. Donc d il est parallèle à delta. Donc c'est-à-dire أن m prime هي هادي و m هي هادي. Donc m شحال غتساوي ليا؟ كتساوي ليا m prime. Donc m غتساوي ليا جوج. La deuxième des choses, déterminons p. قلنا إلا كانت m de coordonnées xm, ym كتنتمي لدلتا فإن p كتساوي ym moins m fois xm. Donc p شحال غادي تساوي ليا؟ قلنا سي ym moins xm moins m pardon fois xm. ym شحال تيساوي؟ تيساوي 5. m لقينا تيساوي جوج xm فتيساوي 0. Donc P شحال غيساوي لها ym là c'est 5 moins m اللي هو 2 xm اللي هو 0. Donc P est égal 2 fois 0 c'est 0 donc 5 moins 0 اللي هي كتعطيني 5. Et كنجي كنكتب alors l'équation de delta ديال لا droite ديالي et y m شحال لقينا فيها 2 x plus p شحال لقينا في p لقينا فيها 5. Et voilà j'ai donné l'équation de la droite delta اللي كتحقق ليا هاد لي كونديسيون ديال انها parallèle à une droite et en même temps فهي كاينه واحد الام كتنتمي ليا لهاد دلتا. Donc passons un deuxième exercice, un deuxième exemple. Donc l'exemple 2. Donc je note l'exemple 2, c'est déterminer, on veut déterminer l'équation de delta, une droite, telle que, je note les conditions de l'étanie, là je fais l'exercice, le 2, m de coordonnées 0, 1 sur 3, كتنتمي ليا لدلتا. C'est un point, donc عطاني un point qui ينتمي لدلتا. Et la deuxième des choses, عطاني t, l'équation ديال t هي y كتساوي moins 1 sur 4 x plus 3725. Donc tel que, et on sait ولا هاد delta قالوا لي delta راه il est parallèle à d. Donc très bien. Donc هنايا عندي tous les conditions qu'il me faut. Donc غادي نرجعوا la même méthode. عندي d et delta متوازيين, c'est-à-dire le m, le coefficient directeur de d كيساوي le coefficient directeur de m. Et pour déterminer p, donc on la détermine par la formule, par l'équation. Très bien. Donc, on sait que D est parallèle à delta. Alors, M كتساوي ليا M prime, donc le même coefficient directeur. Très bien. Donc, غادي نمشي عندهم le même coefficient directeur. عندنا D, l'équation ديالو اللي عطاوني اللي هي هادي, c'est moins 1 sur 4 x plus 3725. C'est-à-dire delta شنو هي غتكون l'équation ديالو, c'est y قلنا شنو m كتساوي m prime, يعني m ديال دلتا شي شنو كتساوي ليا m prime ديال d.
دونك ام كتساوي دونك هي ام كتساوي ام بريم ديال دلتا كتساوي ليا ديال هذا ديال دي اكس بلس بي. دابا on doit déterminer هاد لو بي هذا. D'accord? Et on a m de coordonnées 0, 1 sur 3 appartient à delta. Alors, il appartient à delta. Alors, P شنو غادي يساوي ليا؟ c'est ym قلنا moins m fois x m. ونعوضو donc le ym غادي نقلب هنايا. donc le ym c'est 1 sur 3 moins m شحال لقينا فيها moins 1 sur 4 donc moins 1 sur 4 fois xm اللي هو 0 et je calcule donc غتبقى لي هنا 1 sur 3 هنايا moins 1 sur 4 fois 0 c'est 0 donc p اش كتساوي لينا 1 sur 3 donc هكا. alors ولا d'où delta il aura pour équation y كتساوي شحال لقينا في m moins 1 sur 4 fois x شحال لقينا في p لقينا فيها 1 sur 3 وهكا كنكون لقيت ليكواسيون اللي كنقلبوا عليها ديال ليكواسيون دلتا. دونك هذه لا بروميير ميثود ولا لا ميثود باش نحدد ليكواسيون ديال اون دروات انطلاقا من واحد لو بوين كينتمي لا دروات اي واحد لا دروات باراليل لهاد لا دروات هادي. في الفيديو الجاي غادي نشوفوا كومون ديتيرميني ليكواسيون ديال اون دروات كي يعني كي باس بار ان بوين وعندنا اون دروات اللي غادي تكون بيربونديكولير ا delta.